अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, में मुजफ्फर चौहान। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने बहुत सुन लिया। और अब बहुत सारे मुसलमानों का सवाल यह है कि कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म इन इक्वलिटी सिविल कोड जो आएगी तो इससे मुसलमानों पर क्या नुकसान होगा, या मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कानून कैसे है। एक जो इसका पार्ट है वो बहुत ही ख़तरनाक है। हम मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए और आप ये वीडियो उन मुसलमानों तक शेयर करें जो ये जानना चाहते हैं कि यूसीसी आखिर है क्या। मोदी ने कहा कि हम 2024 से पहले यूसीसी कानून को पूरे इंडिया में नाफिज करेंगे और झारखंड में सबसे पहले इसको नाफिज किया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। और गोवा में ये कानून पहले से चलते हुए आ रहा है। कुछ मुसलमान ममालिक का भी मोदी ने नाम लिया कि वहाँ पर किस तरीके से इस कानून के कुछ हिस्से ऑलरेडी वहाँ लागू किए गए हैं और कोई मुसलमानों को दिक्कत नहीं। लेकिन इस कानून का एक पार्ट है जो बहुत ही खतरनाक है। दरअसल वो ये है कि जिस तरीके से इस्लाम में जब तक एक खाविंद अपनी बीवी को तलाक ना दे तब तक वो तलाक हो ही नहीं सकती। और अगर वो बीवी कितनी भी भागे, क्या भी कर ले, दुनिया की सारी दौलत एक शोहर के हवाले करे कि मुझे तलाक दे, लेकिन जब तक वो शोहर उसे तलाक ना दे तब तक तलाक नहीं होती। अब यूसीसी जो आया है इसमें हानिकारक बात यह है कि एक औरत भी तलाक लेगी, और जब एक औरत एक मर्द को तलाक देगी तो मर्द का ये हक नहीं रहेगा कहने का कि मैंने आपको तलाक नहीं दी और आपका तलाक कैसे हो गया। लेकिन कहने का मकसद यह है कि जब औरत मर्द की तरह तलाक देगी और वो तलाक हो जाएगा, हिंदुस्तान के कानून में वो तलाक मानी जाएगी जब यूसीसी लागू होगा। तो यूसीसी का एक बहुत बड़ा हानिकारक नुकसान ये है कि एक औरत अपने मर्द को तलाक देगी और वो तलाक कानून में लिखा जाएगा और कानूनी वो तलाक होगा। और अगर ये औरत अपने शोहर के पीठ पीछे, यानी कि शोहर चला गया है कहीं पे और ये औरत उसके गैर हाजिरी में किसी और के साथ शादी करेगी, और जब वो उसका शोहर आएगा, कहीं काम पे गया है, बाहर नेबर कंट्री में गया है, वो वापस आएगा कि मेरी बीवी आप कहाँ थी, आप क्या कर रही थी, कहाँ गई थी। अगर उस बीवी ने ये जवाब दिया कि मैंने तो दूसरी शादी कर ली है और मैं तो अपने दूसरे शोहर के साथ हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी औरतों से तो पहले अल्लाह बचा ही ले तो अच्छा है, वो यूसीसी आए या ना आए। लेकिन जब एक औरत एक शौहर के साथ जब ऐसा मामला हो, खुदा ना खास्ता यूसीसी आए, तो वो माना जाएगा और वो औरत कहेगी कि मैंने तुझे तलाक दी थी। यार कब दी? 6 महीने पहले, 1 साल पहले दी थी। और वो तलाक जो है हो जाएगी और वो दूसरे शौहर के साथ रहेगी। जब कोर्ट कचहरी पुलिस के पास जब आना जाना होगा तो वो उस औरत के हक में होगा जिस औरत ने दूसरी शादी की है, पहले शोहर को तलाक दी है। तो यूसीसी आने से बहुत बड़ा नुकसान ये है। बाकी ये बात है कि एक से ज़्यादा बीवियां ना रखना, ज़्यादा बच्चे ना रखना, लिमिट का हिसाब होगा, वो तो ऑलरेडी मुसलमान कब से लागू कर चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी बहुत बड़ी और बुरी बात यह है इसमें कि जब औरत को तलाक दी जाती है, इद्दत के अयाम होते हैं और जब तक वो पूरे ना हो औरत दूसरे के साथ निकाह नहीं कर पाती। लेकिन अगर यूसीसी कानून वाकई में नाफिज होता है तो इद्दत की कोई लिमिट नहीं होगी, कोई दिन नहीं होगा। औरत चाहेगी तो दूसरे दिन दूसरी शादी करेगी तलाक देने के बाद फ़ौरन ही, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है। और औरत को जब रोका जाएगा, अगर बेहया और बेशर्म और बदबख्त औरत हुई, वो कानून के पास कानून का दरवाज़ा खटखटाएगी और कानूनन जो उसको रोकने वाले हैं ऐसा करने से कि अभी आपकी इद्दत पूरी नहीं हुई, वो जुर्मदार होंगे, वो गुनाहगार होंगे बानिस्बत वो लड़की बरीउज़िम्मा है। और वो लड़की जो है बिल्कुल बेगुनाह और बेकसूर तस्वर की जाएगी एज हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा, जो वो कानून यूसीसी के तहत बनी होगी। तो बहुत बड़े जो है बड़े दो नुकसान हैं इसके। मुसलमानों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और ताकि समझ आए, क्योंकि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई
اپنے کاروبار میں مست رہتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ UCC سے فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو یہ حلالہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے کچھ مولانا لاتے ہیں، حلالہ ہے ہی نہیں۔ کون چاہے گا کہ میری بیوی ایک رات کو کسی اور کے پاس رہے؟ بالکل حرام ہے، اور ایسی بات ہے ہی نہیں اسلام میں۔ تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے UCC کا، یہ سب ختم کیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں رہے گا۔ دوسری بڑی بات ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو ایسے بات طلاق کی تو اور طلاق ہو گئی، تو وہ پھر بیچاری بعد میں کہتی ہے کہ ارے یہ کیسا ظلم کیا میرے ساتھ، میں نے تو طلاق لی نہیں۔ وہ شوہر کہے گا نہیں میں نے آپ کو طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ تو ایسا کچھ نہیں رہے گا۔ 3 طلاق کو جو ہندوستان کے قانون کے مطابق 3 طلاق کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، ایسا اسلام میں بھی نہیں، کیونکہ اسلام میں ہے جب تک اپنی بیوی سے اجازت نہ لی جائے اور بیوی کو یہ کہا جائے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، وہ راضی نہ ہو، تب تک طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اسلام ہے یار، اسلام کو جتنا ہم جانیں گے، جتنا سمجھیں گے، یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی والا دین۔ تو اس میں کہاں سے کسی کو اس طریقے سے کسی کا بلا نہ ہو اور کسی کا نقصان ہو جائے، ایسا ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کوئی ماں کا لال ایسا کچھ نکال کے دے کہ اسلام کسی کے لیے نقصان دہ نہیں بھائی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت آ جائے گی، مسلمان جو اچھا مسلمان ہوگا ان کو معلوم ہے کہ اسلام جو ہے سلامتی کا مذہب ہے اور اس میں نقصان نہیں ہے۔ تو جو اپنے آپ کچھ ایڈ کیے ہوئے ہیں کچھ باتیں، تو اگر یہ نکل بھی جائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہی رہے گا۔ ایک سے زیادہ پالیگامی حیض کر، ایک سے زیادہ شادی کرنا اسلام میں ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لو اور پھر جا کر دوسری شادی کرو۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ خود ہی دوسری شادی کر کے آؤ اور کہو کہ میں نے دوسری شادی نہیں۔ جب تک پہلی بیوی سے اجازت نہ لے تب تک دوسری شادی بھی نہیں کرنی۔ اپنی پہلی بیوی سے اجازت لو اور پھر دوسری شادی کرو اور پورا انصاف کرو۔ ایک ذرہ برابر اگر پہلی کو کچھ لڈو کھلا دیا تو دوسری کے لیے بھی وہی سیم لڈو لانا پڑے گا آپ کو، پھر انصاف ہوگا۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ پہلی بیوی وہیں پہ دوسری پتہ نہیں 2 سال پہلے پتہ نہیں کہاں کر کے چھوڑ دی۔ ایسا اسلام نہیں کہتا۔ اس لیے ہم نے کہا نا، اسلام باعث رحمت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، دین پر چل کر دکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے فرمان لا دیا اور خود نبی پاک نعوذ باللہ کچھ خود عمل نہ کیا ہو یا خود کچھ اور کرتے رہے ہو، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ رحمت کا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جان مال اولاد سب قربان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہم مبارک پر۔ لیکن قانون آ جائے، جو عورت مسلمان پکی ہوگی، جو فرمانبردار ہوگی، جو فاطمہ الزہرا کی زندگی سے متاثر ہوگی، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا، وہ کبھی اپنے خاوند کی نافرمانی نہیں کرے گی، فرمانبرداری کرے گی۔ باقی والسلام۔